چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاک کا جنرل عاصم منیر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، مضمون میں سپہ سالار کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ سینٹ کام جریدے کے مطابق جنرل عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ جسٹس منصور کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں جسٹس منصور آ رہے ہیں، وہ آ کر حکومت کا بندوبست کر دیں گے، ایسی باتیں کسی کی بھی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے جسٹس منصور کا راستہ رکا ہے، اس میں حکومت کا عمل دخل کم اور پی ٹی آئی کا زیادہ ہے۔ اور بی این پی کے سابق رکن صوبائی اسمبلی اختر حسین لانگو گرفتار۔ ذرائع کے مطابق اختر حسین لانگو کو پولیس نے انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا ہے۔ تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے اختر منگل سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ گرفتاری کا خوف یا نئی حکمت عملی، نہ اسلام آباد نہ لاہور۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئیں۔ 9 ماہ بعد توشہ خانہ 2 کیس میں اہلیہ بانی پی ٹی آئی کو آج رہا کیا گیا تھا۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے روپکار موصول ہونے کے بعد قانونی کارروائی مکمل کر کے رہا کیا۔ سابق خاتون اول اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گاڑی میں سخت سیکیورٹی حصار میں بنی گالہ پہنچی۔ کان میں تکلیف کے باعث بشرا بی بی نے لاہور میں میڈیکل چیک اپ کروانا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا۔ بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے، ہر قسم کی سختی برداشت کی، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بشرا بی بی کی رہائی میں ڈیل کی تردید، کہا اگر ایسا ہوتا تو بشرا بی بی 9 ماہ جیل میں نہ ہوتی۔ تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں پر بنائے گئے مقدمہ جھوٹے اور جعلی ہیں، تمام رہنما جلد ہی رہا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل کے قائل نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد بڑی پیش رفت، بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور فیصل چودھری ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کی ہدایت۔ فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں جو مشقتیں جا رہی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، ان کو جن حالات میں رکھا جا رہا ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں۔ رکھا گیا ہے بالکل ناقابل برداشت ہے، اور جس طرح سے ان کے خلاف ایک صوبتیں مصیبتیں کی گئی ہیں، یہ ناقابل بیان بھی ہیں اور ناقابل برداشت۔ پی ٹی آئی نے ایم این ایز کے بعد مشکوک سینیٹرز کو بھی شوکاز جاری کر دیے۔ شوکاز سینیٹر فیصل سلیم اور سینیٹر زرقا تیمور کو جاری ہوئے۔ نوٹس کے مطابق شوکاز کا 7 دن میں تحریری جواب جمع کروائیں ورنہ یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاست کو گالی بنا دیا گیا، ہر جمہوری فیصلہ سیاسی ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، آئینی عدالت کے بجائے نام جو بھی رکھ لیں، ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، بولے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے تھے، ہم اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے، لیکن ہماری پارٹی جمہوری ہے، میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتے تھے۔ مقدمات کی آئینی بینچز کو منتقلی، سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں شوفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ کے حوالے سے پالیسی دے دی ہے، آفس کو ہدایت کی ہے جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہو ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے، جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی کا بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ وکلا تحریک کی حمایت کرتے ہیں، پی ڈی ایم نے ملک کے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا، تحریک انصاف پر بھی سوالات اٹھا دیے، کہا جب کمیٹی میں جانا نہیں تھا تو نام کیوں دیے، پی ٹی آئی نے سارا معاملہ ہی مشکوک کر دیا۔
26वीं आईनी तरमीम के बाद केपी से पहली बार चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कराची में तकरीर से खिताब, कहा पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का मुसव्विदा एक ही था, आज क्यों तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हम सब ने बराबरी की बुनियाद पर बात की। रावलपिंडी टेस्ट में भी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटिंग का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर ढेर। बैन डकेट और जेमी स्मिथ ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3, जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पहले रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 73 रन स्कोर किए। मुल्की क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार, बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज नामुनासिब करार। साबिक आईसीसी सदर जहीर अब्बास पीसीबी पर फट पड़े, कहा बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और शाहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज के लिए कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपबंदी वाज़े हो गई। कौमी टीम को बेहतर बनाने के लिए नए कप्तान की तकर्रुरी के लिए बोर्ड को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। एक और मजलूम खानदान इंसाफ का मुंतजिर। कराची में डाकुओं को निशाना बनाने वाले फरहान के कातिल अब भी आज़ाद। 2 रोज कबल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले फरहान का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि जाए वकुआ से फरहान का मोबाइल फ़ोन मिल गया। एहसनाबाद में बीवी के जेवर बेचकर बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे लाने वाले 35 साला मकतूल फरहान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। औरंगी टाउन में खातून और बच्चों को जख्मी करने के केस में अहम पेशरफ्त, मुल्जिम खातून का मामूजात निकला। शौहर की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक बीवी ने बताया कि मामूजात सुमैर घर आया था, उसने अहलिया से ज्यादती की कोशिश की। मज़ाहिमत पर अहलिया और बेटे को सर पर इस्त्री मार के जख्मी कर दिया था। बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इसराइली फौज के लबनान में जारी हद, बैरूत में फिजाई हमलों में शिद्दत। 17 हमलों में 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी। जनूबी लबनान के इलाके यातिर में बमबारी से 3 लबनानी फौजी जान से गए। दमिश्क और हमस में भी इसराइली फौज की बमबारी से 1 शामी फौजी शहीद, 7 जख्मी। हिजबुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फौजी कंपनी पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का सहूनियों को करारा जवाब, जमीनी जंग में 1 हफ्ते के दौरान 70 सहूनी फौजी हलाक, 600 से जायद जख्मी कर दिए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 28 टैंक, 4 फौजी बुलडोजर, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 4 हर्मिस ड्रोन तबाह। इसराइल की लेबनान और शुमाली इसराइल में 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। कई फौजी अड्डों, तनसीबात और बैरकों को भी निशाना बनाया। इसराइली बर्बरियत से गाजा की जमीन लहूलुहान। स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लाखों फ़लस्तीनियों को नकल मकानी की धमकियाँ। गाजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। इसराइली फौजी ने 11 साला बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुमकिन न रहीं। अंकारा में दहशतगर्दों का हमला, तुर्किया का शदीद रद्द-ए-अमल। इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी, अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कसीदुल मुल्की मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा किया। मश्क में 24 ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही है। कमांडर श्रीलंका फिजाइया एयर मार्शल RAUP का दौरा पाकिस्तान। राजा पाकसी की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल की बानी PTI की हिमायत में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत की मजम्मत। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बराह रास्त मदाखलत है। हुकूमत पाकिस्तान, अवाम, सियासी और मजहबी जमातें अपने मसाइल खुद हल करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीकी कांग्रेस की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए खत लिखने के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं और ऐसे खुतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं।
आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का 77वां यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसलसल जद्दोजहद करके रियासत जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी सुबह का खास दुआया तकरीब से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 बरस मुकम्मल। कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल खामोशी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे सका। आर्टिकल 370 की तनसीख अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल, जबकि 1,70,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। मिलकर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करेंगे। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा पोलियो मुहिम के दौरान शहीद और ज़ख्मी वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो वर्कर्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। पोलियो केस कोहार्ट से रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई, वफाक की हुकूमत का नया इकदाम। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के इख्तियारात FIA को मुंतकिल कर दिए गए। FIA रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर कार्रवाई करेगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तकर्रुरी के मामले पर तनाज़ात बढ़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब के 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर। गवर्नर पंजाब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तैनाती की समरीज को एतराज़ लगाकर वापस वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा एलामिया के मुताबिक कमी का रिलीफ बिजली सारिफीन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सारिफीन को बिल जारी हो चुके उन्हें ये रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा, स्मोक का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से तजावुज़ कर गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा।